अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग सब कैसे हैं? सबको अल्लाह ताला अपने ज़ुबान में रखे। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? ये देखिए जी, ये मेरे घर में मैं 5-6 दिन के बाद घर आई हूँ भाई के घर से। तो गंद पड़ा हुआ था, तो ये देखिए कितना गंदा हो रहा है। अभी मैं इसकी सफाई करने लगी हूँ। आज सुबह मैंने सोचा है घर की सफाई करूँ। डस्ट वगैरह पड़ी हुई है और गंद के पत्ते वगैरह, क्योंकि बाहर पौधे लगे हुए हैं। हालांकि मैंने ऊपर से कवर किया हुआ है, लेकिन फिर भी कपोजी कैडा गंद पे है। तो फिर अभी मैंने सोचा चलो मैं सफाई करती हूँ। ये देखिए, मैंने सोचा बाहर का फर्श वगैरह धो लेती हूँ और थोड़ी सफाइयाँ कर लेती हूँ। सारा गंद मैंने इकट्ठा करके मैंने कहा चलो घर की साफ़ सफाई हो जाएगी। महीने में एक दफ़ा बारीकी से करनी चाहिए। थोड़े इनके कपड़े वगैरह चेंज करने हैं और थोड़ी सी साफ़ सुथरी हो जाएगी घर की। बाहर सोफे पड़े पड़े, इनमें इतनी डस्ट आ गई होती है। इसके अभी कपड़े चेंज करने हैं। ये देखिए कितनी डस्ट पड़ी हुई है। बहुत ज़्यादा डस्ट पड़ी हुई थी, गंद पड़ा था। मैंने कहा चलिए आज बारीकी से सफाई कर लेती हूँ। ये देखें जी, माशाल्लाह से नीट एंड क्लीन हो गया है मेरा घर। सब चीज़ें मैंने साफ़ सुथरी कर दी हैं, फ़र्श वगैरह भी धो दी है साफ़ सुथरा। ये देखिए जी, मैंने कपड़े वगैरह भी इसके सोफ़े के बदल दिए हैं। ये देखिए थोड़ा साफ़ सुथरा हो गया है। ये देखिए साफ़ सुथरे हो गया है माशाल्लाह से मेरा घर। और मेरी बिल्ली घूम रही है, डेज़ी घूमती ही रहती है माशाल्लाह। माशाल्लाह से छोटा सा घर है, लेकिन मुझे डेकोरेट करने का और साफ़ रखने का मुझे बहुत शौक़ होता है। कोई भी औरत होती है घर को साफ़ सुथरा रखती है, कोशिश करती है कि घर साफ़ सुथरा रहे। लेकिन छोटा सा है, लेकिन देख रहे हैं ये मैंने कैसे कवर किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मेरे मालिक का। बल्कि बच्चियों को भी चाहिए कि इसी तरह घर को साफ़ सुथरा, इसीलिए बताया जाता है कि आप साफ़ सुथरा रखें ताकि बच्चों को आदत हो, बच्चियां भी आजकल की करें। आजकल हम लोगों ने जी सीधा नौकरों पे छोड़ देना है कि नौकर करेंगे, मेड करेंगे तो फिर असाना कार साफ़ हो सी। खुद तो हमने नहीं करना, वॉक करने चले जाते हैं जी, जिम जॉइन कर लेते हैं जी, लेकिन खुद हिल के नहीं करना तो फिर मोटापा और बीमारियां तो होनी है ना जी। ये देखिए माशाल्लाह सर्दियाँ आ गई हैं, तो मैंने सोचा मैं बेडशीट वगैरह बदलूँ, क्योंकि मैं घर होती हूँ तो फिर ये मंथली सफाइयाँ वगैरह करती हूँ और वीकली तो रोज़मर्रा की तो सफाइयाँ होती रहती हैं, लेकिन जो मंथली होती हैं जाले पोछे ये वो, मैंने वो सारी जाले वगैरह सब कुछ उतारा है। तो जी मैंने अब ये वेलवेट की बेडशीट ली है। मैंने कहा अब सर्दियाँ आ गई हैं तो थोड़ी सी गरम गरम बिस्तर को रखा जाए। तो मुझे वैसे भी वेलवेट बहुत पसंद है, तो मैंने कहा चलिए मैं आज बेडशीट बिछाती हूँ वेलवेट की। मैंने ख़ुद बनाई हुई है। मुझे सिलाई कढ़ाई का भी बहुत शौक़ है, कुकिंग का भी बहुत शौक़ है। फिर मैंने ये 2 तकिए बनाए हुए हैं और इनके साथ दूसरे तकिए भी मैं एक्स्ट्रा बना के रखती हूँ। और मुझे बेडशीट वगैरह वेलवेट की या रोज़ घर को नया नया डेकोरेट करना और साफ़ सुथरा करना मुझे बहुत पसंद है। आजकल ये करना चाहिए खुद। हम खुद बैठ जाते हैं और नौकरों के हवाले कर देते हैं घर, तो फिर मज़ा नहीं आता। तो अभी ये है कि साफ़ सुथरा खुद किया जाए, पता होता है कि हमने किधर किधर से सफाई की हुई है, बेड के नीचे से, ऊपर से, इधर से उधर से, साइड से, ताकि फिर कोई कीड़ा वगैरह या कुछ। मेरी अम्मा वगैरह यही कहती थी कि महीने की या हफ्ते की ऐसी सफाई करो चीज़ें हटा के, अगर कोई सांप, कोई बिच्छू, कोई भी कीड़ा शीड़ा मकोड़ा छुप के बैठा हो तो वो निकल जाए, घर साफ़ सुथरा हो जाए। पहले ही मेरे पर्दे बने हुए थे, ब्लैक के साथ स्किन कलर था, ऑफ वाइट सा कलर था, तो मुझे वो नहीं अच्छा लग रहा था। फिर मैंने ये खुद तैयार की है। ये मैंने वेलवेट का कपड़ा ला के इसके ब्लैक पर्दों के ऊपर मैंने कहा नया क्या बनाए, इसी को रिन्यू करती हूँ, इसी को सजाती हूँ। ये देखिए जी, फिर मैंने ये खुद पर्दा तैयार किया और फिर मैंने जो वेलवेट का साथ का लाया हुआ था वो मैंने ऐसे बीच में सेटिंग कर दी
اور پھر میں نے یہ اسی کے آگے یہ وائٹ کلر کا صوفہ کا بیڈ لگا دیا ہے. یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنا اچھا لگ رہا ہے. وہ آف وائٹ کلر اچھا نہیں لگ رہا تھا کیونکہ میرے گھر کی سیٹنگ جو ہے وائٹ اینڈ بلیک ہے. یہ دیکھیں میں نے ویلوٹ کی بیڈ شیٹ بچھا دی ہے. میں نے ویلوٹ کی تکیے نہیں چڑھائے کہ وائٹ اینڈ بلیک اس کے ساتھ زیادہ سوٹ کر رہا ہے. تو میں نے کہا جی تھوڑا سا سیٹنگ بدلتے ہیں, تھوڑا سا صاف ستھرا کرتے ہیں, تھوڑی سیٹنگ بدل دیتے ہیں. یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے میرا ریڈی ہو گیا ہے. یہ دیکھیں اس کے ساتھ وائٹ اینڈ بلیک کتنا اچھا لگ رہا ہے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ پورے کمرے کی یہ دیکھیں لک ہی چینج ہو جاتی ہے. آپ صاف ستھرا رکھیں اور صاف ستھرا کریں. میں ڈرائنگ روم کی طرف آ جاتی ہوں تاکہ میں ادھر کی بھی صفائی وغیرہ کر لوں. یہ دیکھیں جی میں نے یہ اس کے کپڑے بنائے ہوئے ہیں صوفے کے, کیونکہ وائٹ چٹا اور کالا جو ہے سفید والا زیادہ گندا جلدی ہو جاتا ہے. تو پھر میں نے اس کے لیے کپڑا بنایا ہوا ہے. تو میں یہ اس کے اوپر کپڑا ڈالتی ہوں یہ والا, تاکہ صوفے گندے بھی نہ ہوں. ظاہر آپ کا ہر ٹائم کا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے صوفوں پہ. دیکھیے جی پھر میرا صوفہ ایسا ہو گیا ہے. میں نے یہ چادر اس کے اوپر ڈال دی ہے. یہ دیکھیے تاکہ صاف ستھرا لگے, گندے پاؤں بھی نہ لگے. کیونکہ ہمارا گھر چھوٹا ہوتا ہے, کسی کا گھر بڑا ہوتا ہے, لوگوں کے گھر بڑے ہوتے ہیں. میرا گھر چھوٹا سا ہے تو میں اس کے مطابق پھر اپنا گھر سنبھالتی ہوں. اور پھر میں نے یہ بھی دیکھیں یہ صوفے پہ بھی ڈال دیا تاکہ تھوڑا صاف ستھرا لگے, کلین لگے, اور صوفے جلدی گندے بھی نہ ہوں. چیز کی ہم خود حفاظت کریں گے تو صحیح رہے گی, رف چھوڑیں گے تو پھر وہ گندی ہو جائے گی. بس اب ادھر سے میں جھاڑو دیتی ہوں, ادھر سے جھاڑو دیتی ہوں ساری. اتنا گند تو نہیں ہوتا, ہم دو بندے ہی ہیں گھر میں, اتنا رہتی بھی نہیں ہوں. صاف ستھرا کر کے پھر جی میں نے پوچھا لگا لیا ہے. ساتھ ساتھ میں پوچھا لگاتی ہوں تاکہ صاف ستھرا ہو جائے, ساری ڈسٹ وغیرہ فرش سے ہٹ جائے. کیونکہ کمرہ تو آپ روز نہیں دھو سکتے, مہینے میں ایک دفعہ دھوتی ہوں تو پھر صاف ستھرا ہو جاتا ہے. تو بس ادھر سے پوچھا لگا کے یہ دیکھیے جی گھر صاف ہے, نیٹ اینڈ کلین ہو گیا ہے. اور یہ دیکھیے ماشاءاللہ سے نیٹ اینڈ کلین ہو گیا ہے. مجھے وائٹ اور بلیک کلر بہت پسند ہے, اس لیے میں نے پورے گھر کو جی چٹا تو کالا بنایا ہوا ہے. تو یہ بندے پہ خود پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جی, گھر کی صفائی صاف صفائی کرنا. صفائی نصف ایمان ہے. تو آج کل کی بچیوں کو ہلکے پھلکے طریقے سے سکھاؤ اور سمجھاؤ اور ان کو صفائی کا بتاؤ. اب یہ دیکھیں صوفہ میرا گندا ہو جاتا پڑا ادھر, تو میں نے اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا ہے تاکہ بیٹھیں گے اٹھیں گے ہاتھ لگ جاتے ہیں, بچہ کوئی کچھ گرا دیتا ہے, کوئی آ جاتا ہے تو پھر بندے کا گھر یہ چیزیں خراب نہ ہو. اوپر سے کپڑا اتارا جی دھو لیا. آج کی میری اتنی صفائی تھی, صاف ستھرا ہو گیا میرا گھر الحمدللہ, کمپلیٹ میں نے کر لیا. یہ صوفے پہ جو کپڑا ڈالا ہے دیکھیں جی کوئی مہمان آ جاتا ہے, خود سے کوئی چیز گر جاتی ہے, بندہ کپڑا جی اٹھائے اور دھو لے, صاف کر لے, نہ صوفے کا کپڑا خراب ہو نہ کچھ ہو. یہ دیکھیں جی فرش وغیرہ بھی کیسے صاف ستھرا. میں نے بس اس میں پانی جب ڈالتی ہوں پوچھا دھونے کے لیے, اس میں 1 چمچ نمک ڈال دیتی ہوں, 1 چمچ سرف ڈال دیتی ہوں. اور السلام علیکم جی, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے سب؟ یہ میری یوٹیوب فیملی. میں آج توریاں بنانے لگی ہوں, توریاں کالیاں توریاں, اسانی زبان تے توریاں آنے تو اسانی زبان پتہ نہیں کیا آخیں تورائی. تو میں نے لیے جی ½ کلو تورائی لی ہے, 3 عدد ٹماٹر لیے ہیں, 6 سے 7 ہری مرچیں لی ہیں, 2 پیاز لی ہیں جی, تھوڑی سی میں نے مٹھی میتھی کی لیے جی, دھنیا کی دا ہے میں نے. اور اس کے اندر صرف جائے گا نمک اور مرچیں اور ہلدی بس. میں نے کدھا ہے جی آئل, یہ آئل ڈالا. اب پھر ہم نے اس میں پیاز ڈال دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کو ہم نے بھوننا ہے. میں نے اس میں آدھی مگی آئل کی ڈالی ہے, آدھی مطلب چائے والی جو مگی ہوتی ہے نا تھوڑی سی, مطلب چھوٹی والی جو ہوتی ہے وہ میں نے آدھی سی ڈالی ہے, ہاف کی. پھر میں نے اس کو پیاز کو کرنا ہے گولڈن, گلابی کا پیاز ہو گیا ہے جی, ہلکا ہلکا گلابی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹماٹر ڈال دیے, کلر سے ہم نے لا دیا اس کو.
हो गया मसाला रेडी। और ये जो मसाले मैंने रखे थे, नमक मिर्ची हल्दी, बिस्मिल्लाह डाल दिए मैंने। ये हल्का सा हमने भूनना है, हल्का सा हो गया ऐसा चंगा मसाला भुनना। मसाला हो गया रेडी जी। बिस्मिल्लाह, ये हमने तोरई डाल दी। ये देखिए माशाल्लाह से कैसा सोना कलर आ गया इससे पर। चलो देखिए जी कितना प्यारा कलर आ गया। तो ये हल्की सी हमें इसमें बुनाई करनी है। फिर हमने इसमें मेथी डाल देनी है ताकि मेथी भी स्वादिष्ट मिल जाए। मैंने जी मेथी डाल दी है कढ़ाई में। इसके अंदर हम पानी नहीं ऐड करते जी। ये तो तुरई जो होती है, तोरियां जो होती हैं, ये जल्दी गली गसियां तो इस विच पानी नहीं ज़्यादा पाई ना कुछ पाई ना, ये अपने पानी जी पकनी है तो वो बहुत मज़े नहीं होंगे। ऐ तक जी ऐसा नहीं होगी ये, और बस हल्की जी पुनाई रह गई है, गल गुल गई हैं। तो बस इसमें अब धनिया और हरी मिर्ची हम पा देते हैं। मैंने हरी मिर्ची डाल दी और हमने हल्का सा कर लिया, बुनाई कर ली। ये देखिए जी ऐ तक को जी हमने पुन ली है हांडी। इसने ऑयल छोड़ दिया है, तो अब हमने इसके अंदर धनिया डालना है। ये होगी जी हमारी हांडी। ये मैंने इसमें धनिया डाल दिया है। बिस्मिल्लाह, ये झटपट तो रही मेरी तैयार हो गई है। जब ऑयल छोड़ दे तो समझो ये पन गई हैं, ये तैयार हो गई है। इसकी फ़ाइनल लुक तुरई और तो मेथी और धनिया। ये फ़ाइनल लुक तुरई की, झटपट तुरई बनाई मैंने, बीच में थोड़ी सी मेथी ऐड की है थोड़ा सा टेस्ट बदलने के लिए। और ये साथ मैंने चपाती बनाई है। ये देखें जी, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें और दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला सबको अपने ज़ुबान में रखे। ओके, अल्लाह हाफिज़ मेरी यूट्यूब फैमिली, अल्लाह हाफिज़।